जों एक्चुअली दा गोदान बिजनेस स्टार्ट खालामदों कलकाता रोल्स बेनि नामा फ्रेन्चाइजि बे मोनसे थ' बिनि एड्रेसा जाहैबाय अपोजिट किचेन क्वीन डिपार्टमेन्टेल स्टोर कदमतला आरो एक्चुअली बेखौ लानाय रिजोना जाहैबाय जोंनि जायगायाव अनेक जइन्ट खुलिबाय जेरै डमिन'स माबा एसे माने सिमिलार टाइपनि थ' रलखौ लानाया जाहैबाय रल एसे दा जोंनि मार्केटाव एसे इउनिकथ' आरो क'क्राझाराव रलनि फ्रेन्चाइजि गैथ'वा बाहाय दिस इज स्पेशलाइज इन रल माने रलनि थाखायनो स्पेसियेल बियो थ' बेयाव बयबो फैनानै टेस्टखौ ट्राइ खालामनो हागोन टेस्ट प्लास आरो नोंसोर अल चाइनिसबो दंफायो जोंजों खालि रलल' नङा आरो बिरियानि कलकाता स्टाइल बिरियानिबो एक्चुअलि कलकातानिखौ लानाया रिजन मोनसेबो दंबावो जे कलकाता जोंनिफ्राय बिराद खाथि भेरि नियार बाय स' बिनिफ्राय जोंनि टेस्टआ एसे सिमिलार जों बर'फ्राबो रल जानो मोजां मोनो खिन्थु माने जोंनाव दा बिदि स्पेसियेलिटि गैयामोन बिनिखायनो बेखौ लाबोनाय जादों बाहाय क'क्राझाराव बयबो फैनानै एन्जय माबा फुडखौ ट्राइ खालामनो हागोन आरो जाफैनो हागोन बाहाय खदमनि सुबिदा जागोन दिनैसो खुलिदों जों माने बावैसोनो माबाजों जमेट' स्विगिजों टाइ आप खालामगोन ओमफ्राय जों अनलाइनबो डेलिभारि सिस्टेमखौ स्टार्ट खालामगोन थाबैनो 11निफ्रायनो मोनासिम थागोन 10 PM सिम थागोन 10टासिम आरो साननि 11टानिफ्राय मोनानि 10टासिम पार्सेलखौ 11टासिमबो हैनो हागोन जों ट्राइ खालामगोन बिदि खुलुमबाय आं दिपज्योति बसुमतारी थ' बे कलकाता रल्सखौ एक्सुवेलि माने फार्स्ट टाइम जों मोनसे खुनुदिन सानफेराखैमोन खिन्थु दिनै मोनसे फ्रेन्चाइजि लाबोनो साननानै जों लाबोबाय जेनेबा उनाव मा रिजाल्ट जागोन बेखौ मिथिया खिन्थु पजिटिभखौनो लादों आरोखि रिजाल्टखौ ना ओमफ्राय रेटआबो बिराद रिजनेबल दा बेनि थाखायनो जों सानदों रायजो राजाफ्रा एसे माने रेसपन्सखौ मोजां होगोन माने बाहेरनि फुटपाथनि बे स्टलफ्राव जेरखम रेटनि रलफोरखौ मोनो जेरखम जाग्राफोरखौ मोनो थिग बेबायदिनो एखे रेटआवनो मोनगोन खिन्थु क्वालिटिया बेनिफ्राय बिराद साबसिन जागोन आरोखि थ' जों सानो माने रायजोफ्रा मोजां मोनगोन जानानै आरो बिनि टेस्टआ माने बिराद आलदा जागोन आरोखि माने बिनि क्वालिटिया बे अलवेज माने बेनि बे थागोन माने बेबायदि नङा जे दा आलदा जागोन क्वालिटिया उनाव जे आलदा एसे सोलायगोन बे नङा माने क्वालिटिया दा जेरखम माने फार्स्ट टु लास्ट बे क्वालिटिखौनो मोनजालांगोन आरोखि रायजो राजाफ्रा पर्क आइटेमखौ सोआखै खालि चिकेन आइटेमल' दङ चिकेननि रल थागोन चिकेननि 48टा भेराइटिसनि आइटेमनि रल मोनगोन प्लास चाइनिस जोंनि मानसिफ्रा एसे चाइनिस जानो लुगैयो थ' चाइनिसाव एसे मम' नुडल्स बेबायदि एसे मोननैसो आइटेम सोदेरदों आरोखि खिन्थु ओरैनो चाइनिस आइटेम गैयामोन बिसिना दा जोंनि जायगायाव नर्थ इस्टआव चाइनिस सोलिखाय चाइनिस आइटेमखौ सोदेरदों आरोखि एक्सुवेलि बम्बेनि दा बेखौ जों फ्रेन्चाइजि हिसाबै लानानै फैदों बे चेइन अल अभार इण्डियाआव एराउन्ड बे आंना 40 नाम्बार आरोखि फ्रेन्चाइजि दिनै खुलिनाया आरोखि जोंनि आसामाव माने बेनो फार्स्ट इभेन नर्थ इस्टआव बेनो फार्स्ट एन्ट्रि आरोखि ओमफ्राय गुवाहाटियावबो दं कलकाता रल्स खिन्थु बे कलकाता रल्ससो आरोखि माने बे बेनि ब्रेन्ड नङा आरोखि बे जाहैबाय कलकाता रल्स आरोखि बे माने बम्बेनि फ्रेन्चाइजि आरोखि अनलाइन दा जोंथ' टाउनखिनिखौ कभार खालायगोन ओमफ्राय नायनोसै जुदि एसे आउटस्कार्टआवबो हायोबा आउटस्कार्टआवबो जों सेस्था खालायगोन आरोखि जेसेबांसिम माने नेटवार्कखौ हायो आरोखि जों गोदानाव एक्सुवेलि जोंना रलनि स्पेसियेल कुकआ जाहैबाय जोंना बाहेरानिफ्राय फैदों माने गावसिनिनो फ्रेन्चाइजिनिफ्राय हरखादों सानै फैदों ओमफ्राय चाइनिसनि जोंनि लकेल सासे दं बर' सेंग्रा बे आगोलाव दिल्लीयाव मावखानायखा थ' बेबो माने चाइनिसनि थाखाय बानायगोन ओमफ्राय आरो सिङाव हेल्पार सानै दंदेरो प्लास आरो सासे ओरैनो काउन्टाराव जिरायगोन मोटामुटी 5-6 दं आरोखि स्टाफआ जोंनाव আমার নাম সুব্রত আমি মুম্বাই থেকে এসেছি আমার ব্র্যান্ডের নেম হচ্ছে কলকাতা রোলস যেটা অলরেডি পুরো প্যান ইন্ডিয়া আমরা 39 আউটলেট আছে এই কোকরাঝারে আমরা এটা 40টা আউটলেট 40th আউটলেট আমরা করছি কোকরাঝারে আমরা ফার্স্ট টাইম আর আসামে অ্যাকচুয়ালি আমরা ফার্স্ট টাইম এসেছি আমাকে এরা কোকরাঝার থেকে দীপ আর রোজি যে আমার লোকাল ফ্র্যাঞ্চাইজি আছে এখানে ওরা আমাকে ফোন করেছে ফোন করে সব জানকারি নেওয়ার পরে তারপর আমাকে এখানে ইনভাইট করলো আমি আসলাম আমি দেখলাম এখানে খুব ভালো বড়ো কমিউনিটির খুব ভালো আছে এখানে অনেক অনেক বড়োরা আছে প্লাস এখানে বাঙালিরাও অনেক আছে আমি এখানে যখন ঘুরছি মার্কেটে যাচ্ছি তো দেখছি এখানে অনেক সবাই বাংলায় কথা বলে আমি কিছু জানতাম না এখানে এত বাঙালিরা হবে আর আমাকে খুব ভালো সাপোর্ট পেয়েছি আমার যে লোকাল
লোকাল ফ্র্যাঞ্চাইজি হয়েছে, ওরাও বড়, ওরাও এখানে লোকাল, আমি ওদেরকেও ইন্ট্রোডিউস করাতে চাই আপনাকে। আমার ব্র্যান্ডের ব্যাপারে বলবো, আমার ব্র্যান্ড অনেক অল ইন্ডিয়া ফেমাস ব্র্যান্ড হয়েছে। বম্বে থেকে শুরু করেছি, বম্বেতে আমাদের 17 আউটলেট আছে, আর প্যান ইন্ডিয়াতে অনেক জায়গা আমাদের ব্রাঞ্চ আছে, যেরকম কি পুরীতে আছে, চেন্নাইতে আছে, বিশাখাপট্টনমে আছে, ভোপালে আছে। এরকম করে করে আমরা 2015 থেকে এই ব্র্যান্ডটা ফ্র্যাঞ্চাইজি দেওয়া শুরু করেছে। কিন্তু এই ব্র্যান্ডটা হচ্ছে 2009 থেকে শুরু, 2011 থেকে শুরু করেছি। আজ এই ব্র্যান্ডটাকে টোটাল 12 বছর হয়ে গেছে। তো এই ব্র্যান্ডটাকে বিশ্বাস লোকেরা এখন অনেক করছে। আর যেটা আমি নিয়ে এসছি এখানে, এটা অনেক সবার জন্য হবে। এটা মানে আমরা প্রাইসে অনেক কম থাকবো। যেরকম একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমরা 30 টাকায় এগরোল দিচ্ছি, ডাবল এগরোল 40 টাকায় দিচ্ছি, চিকেন রোল 80 টাকায় দিচ্ছি, বিরিয়ানি 130 টাকায় দিচ্ছি। আর আমাদের হাইয়েস্ট যে ভেরিয়েন্ট থাকবে ওটা 159-এ ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে। তো 30 টাকা থেকে নিয়ে 159 অবধি আমরা লোকেদেরকে সার্ভিস করব। আমরা একটু কম মার্জিনতে কাজ করতে চাই, কিন্তু আমাদের কোয়ালিটি, আমাদের টেস্ট, এগুলো খুবই ম্যাটার করে। আমরা একদম বেস্ট ক্লাস অফ প্রোডাক্ট ইউজ করি, আর কম মার্জিনে অনেক ছড়াতে চাই। মানে সবাই একটা গরিব মানুষও খাবে, একটা ভালো মানুষও খাবে, এরকম একটা প্ল্যান নিয়ে আমরা এসেছি। আমি কোকরাঝাড়ের সব বড়ো কমিউনিটি, বাঙালি কমিউনিটি, সবাইকে আমি অনেক ইনভাইট করছি এই দোকানটায় আসুন। এখানে আমাদের রোল, চাইনিজ, মোমোস, বিরিয়ানি, এই সব আইটেম পাওয়া যাবে।